बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, सर आप फरमाइएगा, आपके यहाँ अभी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि 2017 से आगे आप लोग नहीं बढ़ रहे। 2017 में जो परफॉर्मेंस थी उसी का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उस परफॉर्मेंस पर भी 2013 से 2017 तक जो आपकी मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही है, 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही, उसमें आपकी पॉलिसीज़ पर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी वही बेंचमार्क है, उसी पर हम वोट लेंगे, उसके बाद के 16 महीने जो हैं वो आप किसी खाते में नहीं लाते। उसके बाद जो भी सियासी और इंतज़ामी और हुकूमती आपके जो भी फैसले थे उन सब को आप लोग खुद ब खुद निगेट करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं दरअसल कि शहबाज शरीफ साहब की मखलूत हुकूमत एक नाकाम हुकूमत थी, उससे पहले जो हमारी हुकूमत थी वो एक कामयाब हुकूमत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, पहले तो मैं एक चीज़ का जवाब दूं कि मेरे भाई हैं भट्टी साहब और बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको शायद इस्लामाबाद की कोसार मार्केट से और F6 से और F7 के दफ्तरों से बाहर निकलेंगे तो इनको नज़र आएगा। आपके प्रोड्यूसर को मैंने भेजा, इनसे खाली कुछ 500 गज़ या 1 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम रावलपिंडी है, शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन उस शहर के लोगों के आए आप उसके गलियां देखें, आए आप उसके महल्ले देखें, आए आपको मैं अभी लेके जाता हूं जहां मैं बैठा हूं, यहां दिखाता हूं कि आपके पिछले 5 दिनों के मैंने आपको इवेंट्स खाली आपके प्रोड्यूसर को पिछले 3 दिनों के भेजे हैं, जहां हर यूसी, हर गली, हर महल्ले, हर वार्ड में इवेंट्स हो रहे हैं। वो किसके लिए हो रहे हैं? वो मियां नवाज शरीफ के आने की वजह से, और उसके आने की वजह से क्यों? क्योंकि आज जो पाकिस्तान में नाउमीदी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें एक ही बंदा है जो आप अपनी आंखें इर्द गिर्द आप घुमा के देख लें, आप मुझे बताएं ना कि और कौन सा बंदा है या कोई और बताए। अवाम को पता है कि अगर इस मसाइल, इस मसलों से कोई निकाल सकता है तो हमारा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और उसने पहले भी निकाला इस मुल्क को उन बहरानों से निकाला जहां कभी आपने सोचा भी नहीं था। जब इस 21 घंटे लोड शेडिंग थी, जब आपके मुल्क में 8-8 हज़ार लोग एक साल में मर रहे थे दहशतगर्दी की वजह से, तब भी निकाला उन बहरानों से, और पाकिस्तान को उन बुलंदियों पे छोड़ के गया जहां कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। आप 2007 की बात करते हैं, 2017 की, कि आप कहते हैं 2017 से आप अपनी कहानी शुरू करते हैं। हम 2017 से अपनी कहानी शुरू नहीं करते, हम कहते हैं कि वो गाड़ी पटरी से 2017 में आप जिन्होंने उतारी थी वो जवाब दें। 2017 में हम कहां छोड़ के गए थे मैशत को? 2017 में हम 60 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे सी पैक का, और हम यहां 4-4 अरब की कशकोल उठा के फिरते रहे उससे आगे 4 साल। 2017 में हम 21,000 मेगावाट बिजली बना के गए थे और कहते थे कि कारखाने अब चाइना के साथ, सी पैक के साथ आपने बनाने हैं। लोग आज भी उन कारखानों के मुंतजिर हैं। 2017 में हम एक एयरलाइन छोड़ के गए थे जिसका नाम PIA था, और आज वो एक वरान बस बन गई है। लोग इसलिए हम 2017 से अपनी हुकूमत की अपना गाड़ी वापस शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हम उन बुलंदियों पे छोड़ के गए थे जहां 100 रुपए का डॉलर था, 60 रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी थी, 60 रुपए का पेट्रोल था, और तब भी एक बंदा मुल्क को आग लगाने की बात कर रहा था, तब भी एक बंदा मुल्क को बंद करने की बात कर रहा था, तब भी एक बंदा उस मुल्क में सिविल फरमानी की बात कर रहा था। हमने तो अभी भी नहीं की, और वही कड़ियां मिलती हैं 2000 आपकी आके जो भी अभी 9 मई के वाकयात की। और फिर बाद में आप जब हम बात कर रहे हैं कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल को डिसोन कभी भी नहीं करते। हमारी जमात ने दिन रात अपनी सियासत कुर्बान की, हमने अपनी सियासी जो सियासी हमारी वोट है उसको हमने कुर्बान किया, लेकिन किसके लिए? इस मुल्क की खातिर, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। और ये वही बात है कि आप कहें कि एक रोड पे एक जख्मी बंदा बैठा हुआ है, हम उसकी मदद ना करें क्योंकि हमें उसके बाद एक शादी पे जाना है तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। हमारे कपड़े खराब हुए, हमारे कपड़ों को नुकसान हुआ, लेकिन हमने उस बंदे को बचा लिया जो जख्मी था, जो लहू लहान था, उस मुल्क को बचा लिया जो बैंकरप्ट होने लगा था, जो वर्ज ऑफ बैंकरप्सी में था, जिसका ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट और जितने भी बड़े बड़े मैगजीन्स हैं वो उठा के लिखते थे कि ये अखबार, ये मुल्क जो है ये बंद हो रहा है, इसके दरवाजे बंद हो रहे हैं, इसके बैंक्स खत्म हो गए, आपके पैसे जब्त कर लेगा। हमने उसको फिर उस बहरान से निकाला है, और उस बहरान से निकाला है हमने क्या किया? फायर फाइट की। वो आग हमने बंद की उन 17 महीनों में। हमने उस बिल्डिंग की बेसमेंट पहले बनाई थी, उससे पानी निकाला, और अब हम इंशाल्लाह 1st और 2nd फ्लोर बनाएंगे, और जब वो हम बनाएंगे तो आपको नजर आएगा पाकिस्तान बनते हुए। हम वो जमात नहीं है जो 20 अरब की मेट्रो को 100 अरब में पहुंचा दे और 8 साल का मुद्दत में पूरी ना कर सके। हम वो जमात नहीं है जो सिर्फ झूठे वादे और गालियां दे और कहें अपनी पूरी आने वाली नस्ल को मुझे एक बात बताएं, कोई बात ना सिखाए। हमने हमेशा डिलीवरेंस किया है, आपने इसकी नजर तो घुमाई। मुझे बताएं कि हमारे अलावा है कौन, हमारी जमात के अलावा? जी नहीं, वो कौन है? देखें, आप मैं, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान साहब, इस दुनिया में कोई भी
ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو دنیا نہیں چلے گی، دنیا بھی چلے گی، نظام بھی چلے گا، ہم رہیں نہ رہیں یہ دنیا چلتی رہے گی، ملک بھی چلتا رہے گا، مسعود صاحب سب چلتا رہے گا سر۔ میاں نواز شریف کے بغیر یہ ملک چلا، کوئی ناگزیر نہیں ہے سر، کوئی ناگزیر نہیں ہے، عوام جس کو الیکٹ کرے وہ آ کر کرے۔ نواز شریف نے آپ نے ایگزائلز میں گزارے، بیرسٹر صاحب یہ آپ کا سیاسی نعرہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں مسعود صاحب، ہم نے ڈیلیور نہیں کیا۔ سر جی آپ کیجئے گا ڈیلیور، میرا سوال لے لیجئے، میرا سوال لے لیجئے، آج بہت بہتر ہوتا۔ میرا سوال لے لیجئے، جی 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 اس کو مختصر کرتے ہیں اس کو۔ سر آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت نہیں آتی، میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اب اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ سر مجھے نہیں یاد پڑتا آخر دن تک اسحاق ڈار صاحب نے کبھی یہ مانا ہو کہ ملک میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ موجود ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کبھی بھی نہیں مانا یہ بات، اس بات کو، ان کے بیان آن ریکارڈ موجود ہیں، کہیں تو میں آپ کو سنا بھی دوں گا۔ آج آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ سر آپ کے وزیر خزانہ نے جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے 2 پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ کیے تھے اور اس کے بعد کہا تھا ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے آ کر آئی ایم ایف کو نہ صرف آنکھیں دکھائیں، ان کو دھمکیاں لگائیں، ان کو کہا آئی ڈیم کیئر، انہوں نے کہا پلان اے پلان بی پلان سی موجود ہے، کوئی پلان موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، یہ تو کہیں آپ کے ایجنڈے میں ہی تھا سر۔ اب میں بتاتا ہوں ہمارے ایجنڈے میں اس لیے نہیں تھا ڈیفالٹ کیونکہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے 5 دفعہ امتحان دیے ہوئے اور ہم نے امتحان پاس کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان نالائق جماعتوں کی طرح نہیں ہیں جو امتحان سے پہلے رونے شروع ہو جائیں۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم ہیں تو انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ممالک جو کام کر رہے ہیں اور جو جس طرح پاکستان کی پالیسی، ہم کو جھوٹے وعدے نہیں کر کے آئے تھے، ہم خالی جا کے ری نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ جو ہمیں کہا جا رہا تھا 4 ارب کی خاطر جو عمران خان ملک بیچ کے آیا ہے، اپنے غریب لوگوں کا عوام کا گلا ذبح کرو، ہم یہ منت کر رہے تھے کہ غریب کے اوپر کم بحران مہنگائی کا جن ڈالیں، غریب کو سانس لینے دیں، مجبور مت کریں کہ وہ مر جائے۔ ہم کو نئے کانٹریکٹس نہیں کرنے گئے تھے یا ہم کو نئی نیگوشیٹ نہیں کرنے گئے تھے، ہم انہی کانٹریکٹس کے اوپر جو عمران خان کو ان کی جماعت نے ڈیفالٹ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، وہ سبسٹڈی دی تھی، ان کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نہیں کریں گے اور ان کو واپس ہم سے کنٹینیو کیا، ان کو کنٹینیو کیا اور پاکستان کو بچایا۔ اور ہمارے علاوہ کوئی بندہ ہوتا تو آپ کے خیال یار 2017 سے اگر یہ اہل ہوتے تو 2017 سے یہاں تک پہنچاتے؟ مطلب مجھے بتائیں نا کہ اب آپ کو ڈیفالٹ کر کے دکھاتے ہیں، آپ ایڈ کر لیں، عباسی صاحب بھی آپ کے وزیر اعظم تھے، مسعود صاحب اعتبار آئے گا۔ آپ تشبیہ دیں 2017 سے اور دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے، وہاں ڈالر دیکھیں۔ تشبیہ کیوں دیں؟ آپ کے 2 وزیر اعظم اور آ گئے نا بیچ میں۔ مسعود صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے ڈالر روکا ہوا تھا تو یہ بھی مصنوعی طریقے سے روک لیتے یار، مصنوعی طریقے سے روک لیتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، عوام کہتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے مزمل اسلم صاحب روکی بھی تھی، کوئی مصنوعی طریقے سے آ کے روک لیتا، لیکن ہمارے پاس پھر بھی آج سے زیادہ